Ano sabi ng tiyan mo? Tama ka mamaya. Gutom ikaw. O, ano sabi? Yes and no. Tapos, chicken and nani. Ang chicken nani. O, O, diba? ano sabi? Yes and no. Ah, Yes. nagsasalita na yun tiyan ngayon. Naman. Nagsasalita na yun tiyan. Ano pa sabi ng tiyan mo? Yes and no. Yes or no? Yes. No. Sabi no. Yes and no. Oh. Yes. Gutom yayan, yes or no? Yes. Oh, no daw, no. Yes! No. Sa. Mm. Dalawa. Ano daw gusto ulam? Chicken pa. Sabi ni no. Sino may sabi? Ikaw. Sino may sabi? Yes and no. Oh. Yes. No, sabi no. Yes and no. Yes. Naku, no daw eh. Kakakain mo lang. 5 minuto pa lang nakakalipas, kakakain mo pa lang. Namis, hindi na po. Ano hindi na, kakakain mo lang, tapos ka na Please, kumain. please, please. Please. Tapos na. Please. Oo eh. Sa. Daddy dyan, mami ah. Hindi ka totoo. Daddy yes, mami ah. Bye-bye. Hindi na to, bye.